Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Einen schönen guten Tag allerseits. Wie geht's? Gut, ich bin auch gut. So, in diesem Gelegenheit möchte ich neue Materi über Essen und Trinken erklären. Jadi di sini, di kesempatan ini, Frau akan menjelaskan materi tentang Essen und Trinken. Was ist Essen und Trinken? Essen itu makan ya, dan Trinken itu minum. Jadi sekarang, pas gitu ya, momennya lagi bulan puasa kita bahas makanan dan minuman. Tolong tahan godaan ya. Oke, weiter. Nah, di sini bisa kalian lihat ada berbagai macam makanan, minuman dalam bahasa Jerman ya. So viele Wortschatz here, jadi begitu banyak kosakata di sini. Seperti contohnya, di sini ada der Apple, die Nudeln, die Banane, das Öl, das Bier, die Pommes frites, die Birne, der Reis, das Brot, der Saft, und so weiter. Bisa kalian lihat di sini. Ini tolong mohon dicatat di buku catatan kalian ya. Termasuk yang kedua juga ya. Di sini ada das Essen und Trinken ich gern. Ada das Brot. Dan di sini apa ya? Di sini ada das Brot dan das Brotchen. Bedanya kalau misalkan das Brot itu artinya roti. Tapi roti yang dimaksud di Jerman ini, das Brot ini yaitu roti yang besar gitu, yang belum dipotong-potong kecil. Nah, kalau misalkan das Brotchen itu roti yang ukurannya udah kecil-kecil yang biasa kita makan gitu. Jadi yang biasa kita makan itu disebutnya das Brotchen. Kalau misalkan yang mungkin di luar negeri yang rotinya itu yang panjang-panjang ya, yang seperti itu disebutnya das Brot. Weiter di sini ada die Wurst. Die Wurst itu sosis, der Käse, der Butter, die Marmelade, der Honig, der Fleisch itu daging. Dan di sini ada, perahu ini kecil ya tulisannya. Ada di spaghetti, di Suppe, und so weiter. Bisa kalian lihat, sama nanti kalian cari ini tuh apa sih artinya gitu ya. Bahasa Indonesianya apa. Kalau misalkan kalian udah nyari tapi nggak tahu, boleh tanya ke Frau. Oke. Weiter, di sini masih ada Wortschatz ya. Nah, masih ada temennya yang tadi. Kalian bisa lihat di sini ada Brotchen juga, ada Orangensaft gitu ya. Nah, saft itu kan artinya der Saft, artinya itu jus. Sedangkan jus itu kan macam-macam. Kalian bisa nambahin jus apa? Misalkan kayak tadi orange juice berarti tambahin aja orange-nya di depan saftnya. Jadi Orangensaft. Und dann Erdbeersaft und weiter. Di sini ada die Schokolade, Wasser, Milch, ada Brotchen lagi, und so weiter. Nah, biasanya kalian nemuin di mana sih makanan sama minuman itu? Biasanya kita nemuin Essen und Trinken itu di sini ya, di der Markt atau im Markt und im Supermarkt. Bedanya apa? Kalau im Markt itu atau di Markt itu lebih ke pasar gitu ya, lebih ke pasar tradisional. Kalau supermarket tahu lah ya, supermarket seperti Super Indo, Borma, und so weiter. Oke, weiter. Di dalam supermarket atau di pasar biasanya ada apa? Ada banyak ya, betul. Ada pedagang dan pelanggan. Di sini ada Verkäufer oder Verkäuferin. Verkäufer itu pedagang. Tapi kalau buat cewek itu disebutnya Verkäuferin. Dan ada Kunden oder Kundin. Kunden itu pelanggan, Kundin juga pelanggan, cuman bedanya Kunden pelanggan cowok, Kundin pelanggan cewek. Nah, di sini Frau ada beberapa kalimat yang bisa dijadikan dialog antara pelanggan dan pembeli. Seperti di sini ada bagian yang pembelinya, yang bagian Verkäufernya dia bilang was darf es sein atau Sie wünschen bitte oder bitte schön. Jadi kalau misalkan biasanya kita misalkan ke pasar nih, biasanya kan penjualnya itu nanya, ada yang bisa saya bantu atau apa yang bisa saya ambilkan atau mangga gitu kan, badenaon gitu kan, biasanya gitu kan. Nah, di situ kalian bisa pakai 3 kalimat ini, was darf es sein atau Sie wünschen bitte oder bitte schön gitu kan. Nah, kalian sebagai
pelanggannya atau kunden order kundinya bisa menjawab seperti ini. Ich hätte gern pung pung pung. Oder geben Sie mir bitte pung pung pung. Ich möchte oder ich nehme pung pung pung. Nah di sini zum Beispiel ada 2 Kilo Kartoffeln. 2 Kilo Kartoffeln itu 2 kilo kentang ya. Oder apel. Oder 1 Liter Milch. 1 liter susu. Und dann 200 Gramm Käse. 4 Brötchen und eine Flasche Ketchup. Nah, jadi kalian bisa pakai yang misalkan ich hätte gern 2 Kilo Kartoffel. Jadi saya pengen 2 kilo kentang. Oder geben Sie mir bitte. Nah, jadi kayak geben Sie mir bitte itu kayak tolong ambilkan gitu ya. Tolong ambilkan ini nih. Dan ich möchte itu saya ingin. Oder ich nehme saya ambil misalkan ya. Saya ambil ini. Seperti itu. Oke, weiter. Kau menjelaskannya agak cepat ya, biar waktunya nggak kelamaan. Nah, di sini ada Fragen, Antworten, Kommentieren, die Preise. Jadi Fragen bertanya, Antworten menjawab, Kommentieren mengomentari, die Preise. Preise itu hampir sama kayak bahasa Inggris ya, price berarti harga. Jadi di sini bertanya, menjawab atau mengkomentari tentang harga. Zum Beispiel, contohnya yang pertama yaitu was kostet das Hähnchen? Berapa harga ayamnya? Hähnchen itu ayam ya, tapi bukan ayam berupa ayam, tapi ayam itu maksudnya daging ayam ya. Kalian bisa menjawab misalkan das Kilo kostet 2,99 €. Jadi sekilonya harga sekilonya 2,99 €. Dan bisa juga bertanya seperti ini. Wie viel kosten die Tomaten? Terus dijawab 3 € das Kilo. Jadi 3 euro sekilonya gitu. Pro bedanya apa? Pakai kostet sama kosten. Nah, di sini kalau misalkan pakai kosten, kalian harus pakai objeknya plural. Ya. Nah, seperti yang di atas. Kalau kostet itu dia singular. Jadi cuma satu. Makanya yang ditanya itu was kostet das Hähnchen? Harga ayamnya berapa? Beda sama wie viel kosten die Tomaten? Harga tomaten, nah di sini tomatennya plural, berarti harga tomatennya berapa gitu dalam bentuk banyak gitu. Oke, weiter. Der Käse ist billig. Der Käse itu keju, billig itu murah ya. Jadi der Käse ist billig itu untuk komplain, mengkomentari tentang harga. Oder die Bananen 3,49, das ist aber teuer. Jadi di banannya harganya 3,49 €. Itu mahal gitu menurut kalian. Seperti itu. Jadi kalau billig itu murah, kalau teuer itu mahal ya. Di sini ketemu u dibacanya oi ya. Jadi bukan teuer ya, tolong ya, tapi teuer. Oke, weiter. Weiter di sini sama seperti tadi, ada beberapa kalimat yang bisa dijadikan dialog. Di sini ada yang pertama yaitu Fragen, was jemand möchte und sagen, was man möchte. Fragen, jadi bertanya ya, bertanya apa yang orang inginkan. Sagen, mengucapkan apa yang orang mau gitu ya. Di sini, nah seperti tadi ini lebih tepatnya, yang Fragen itu lebih tepatnya buat ke Verkäufer oder Verkäuferin. Jadi untuk penjual. Nah dia bertanya seperti ini. Bitte schön, Sie wünschen bitte. Jadi ada yang Anda inginkan gitu ya. Terus was does es sein? Noch etwas? Artinya sama aja sih gitu. Ada yang Anda butuh apa gitu kan? Noch etwas itu seperti ada lagi nggak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah ngambil kan pelanggannya suka bilang ada lagi gitu kan. Nah kalian di sini bisa jawabnya 1 Kilo oder 1 Liter pung bitte. Nah berarti liter lebih cocoknya ke sesuatu minuman ya. Berarti zum Beispiel 1 Liter Milch bitte. Und dann ich hätte gern pung. Ich möchte pung. Oder ich nehme pung. Seperti yang tadi ya. Ich hätte gern Kartoffeln. Oder ich möchte Kartoffeln. Oder ich nehme apa gitu kan. Oder haben Sie pung. Oder gibt es pung. Jadi haben Sie itu seperti kalian nanya ke penjualnya,
punya ini enggak gitu kan. Misalkan haben Sie bonbon gitu kan. Bonbon itu permen coklat gitu ya. Haben Sie bonbon gitu. Anda punya bonbon, ada gibt es bonbon gitu. Apakah terdapat permen gitu. Terus penjualnya biasanya kalau misalkan di akhir dia suka nanya lagi, das es sonst noch etwas sein? Jadi apa ada lagi yang Anda butuhkan? Kalau misalkan kalian butuh apa lagi, bisa pakai yang di atas tersebut seperti ein Kilo, ich hätte gern, haben Sie, und so weiter. Tapi kalau misalkan kalian, oh sekiranya udah nih, saya nggak butuhin apa-apa, kalian tinggal jawab, danke, das ist alles gitu. Thank you, itu udah semuanya gitu loh. Oke, weiter. Sekarang nach dem Preis fragen und Preise nennen. Di sini, jadi fragen kan tadi bertanya ya. Jadi untuk bertanya harga dan untuk menyebutkan harga. Di sini kalian bisa pakai was kostet pung 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 oder wie viel kosten pung pung pung. Was kosten das Hähnchen seperti contoh sebelumnya oder wie viel kosten die Tomaten und dann was macht das? Kalau was macht das itu kayak kalian tuh nanya untuk keseluruhan gitu kan. Was macht das? Jadi keseluruhannya berapa nih gitu loh. Nah, untuk price nya kalian bisa menyebutkan harganya. Zum Beispiel 100 Gramm kosten 2,99. Jadi 100 gram harganya 2,99. Oder 98 Cent das Kilo. Jadi 98 sen sekilonya gitu. Oder das macht zusammen 23 Euro. Berapa 70 ya. Das macht zusammen 23 Euro 76. Jadi semuanya atau keseluruhannya harganya 23 euro 76. Atau bisa juga kalian langsung aja 3,80 bitte gitu. Jadi 3 euro 80 sen bitte gitu loh. Seperti itu. Mudah ya. Yang penting kalian sebelumnya hafal tentang dialog yang ini ya. Bagaimana cara bertanya, bagaimana cara menyebutkan, bagaimana cara mengkomentiren gitu kan. Weiter, setelah tadi Frau menjelaskan banyak wordshots, tapi untuk wordshots Essen und Trinken sendiri, kalian tinggal dilihat aja ya. Soalnya kalau misalkan Frau jelasin satu-satu itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, selanjutnya di sini ada Frage Wort Welsh, yaitu kata tanya Welsh. Kelas 1 kalian udah belajar tentang kata-kata tanya. Nah, kecuali yang ini ada Welsh. Welsh ini kenapa di situnya ada strip? Karena dia akan dia berkesinambungan dengan objek yang ada di depannya. Welsh itu kalau misalkan di bahasa Inggris itu which ya, artinya berarti yang mana. Nah, di sini Frau ada contohnya der Käse, das Ei, und die Wurst. Nah, untuk nominatif, akusatif, dan plural di situ kalian bisa lihat sendiri. Untuk nominatifnya sendiri, untuk der-nya sendiri kalian tinggal tambahin er aja, jadi Welshire ya. Sebenarnya bukan ch-nya nggak begitu jelas ya, jadi Welshire Käse ya. Welshire Käse oder Welches Ei und welche Wurst. Jadi untuk yang berartikelan der kalian tambahin er. Untuk berartikelan das kalian tambahin es. Dan untuk berartikelan di kalian tambahin e ya. Dan untuk yang akusatif, ingat, akusatif itu biasanya kalimat yang ada kata kejarnya, kata kejar, kata kerjanya, dan dia merupakan suatu objek. Nah, jadi di sini untuk akusatif hanya terjadi perubahan untuk artikelan der, yaitu der Käse. Jadi di sini yang asalnya nominatifnya welcher, jadi welchen ya, welchen ditulisnya ya, welchen Käse. Welches Ei, welche Wurst, oke. Dan untuk pluralnya yaitu welche Apple, ada welche Eier, welche Bananen kaufst du misalkan. Terus kenapa di sini asalnya Ei jadi Eier kan? Banane jadi bananen. Nah, di sini kan plural itu kan jamak, yaitu lebih dari satu. Makanya di sini pun dia objeknya dalam bentuk plural seperti itu. Nah, di sini ada Beispiel. Beispielnya dalam bentuk nominatif.
Welcher apple is Billy. Jadi apel mana? Apel. Jadi Pro bilangnya apel deh. Apel. Apel yang mana? Yang murah. Nah, di sini kita coba kalian analisis. Welcher apple is Billy. Apakah di situ terdapat kata kerja? Nein, tidak ya. Di situ kalian pakainya is. Berarti is itu adalah sein atau to be dalam bahasa Jerman. Berarti itu dalam bentuk nominatif. Weiter ada akusatif. Welchen apple kaufst du? Nah, di sini kita lihat kauf itu dari kata kaufen, yaitu membeli. Berarti dia menggunakan kata kerja. Oh, berarti ini kalimatnya kalimat akusatif nih, bukan kalimat nominatif karena tidak menggunakan sein atau to be dalam bahasa Jerman. Berarti kebetulan si apple-nya ini Entschuldigung. Si apple-nya ini dia berartikelan der. Jadi Welsh-nya juga jadi Welschen begitu. Oke, weiter. Di sini ada what is Genmag. Jadi apa yang aku suka. Jadi kita di sini akan belajar tentang mungkin makanan kesukaan di Lieblingsessen und so weiter. Oke, sebelumnya tadi kan ada was ich gern mag ya. Mag di sini dia merupakan kata kerja dari mugen. Nah, kita bisa lihat di sini ada mugen. Dan ada personal pronomen. Nah, di sini Frau memudahkan kalian untuk mengkonjugasikan tiap kata kerjanya ya. Di sini udah dikonjugasiin sama Frau. Ada personal pronomen ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie ya. Dan ada kata mugen. Mugen itu artinya suka ya. Jadi kalau ih itu jadi mag, du jadi mag, er, sie, es jadi mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Frau, kenapa? Biasanya kata kerja itu kan belakangnya rumus yang ih tambah kok ini enggak jadi muge gitu. Nah, di sini mugen ini sama kayak essen ya, dia merupakan unregelmäßige Verben atau kata kerja tidak teratur ya. Jadi dia saat konjugasinya terjadi perubahan, tidak seperti rumus-rumus yang sudah Frau kasih sebelumnya ya. Jadi wayahna untuk yang kata-kata ini kalian harus tahu konjugasinya seperti apa. Weiter ada kata essen, makan ya. Di sini essennya itu e-nya kecil, berarti dia kata kerja makan. Tapi kalau e-nya besar, berarti itu dia nomen atau kata benda. Das Essen artinya makanan ya. Jadi bedakan kalau e-nya besar, awalnya besar, kapital, Essen dia berarti makanan, dia berarti nomen. Tapi kalau e-nya kecil, Essen, dia berarti verb ya atau kata kerja. Nah, di sini konjugasinya untuk Essen ich, esse, du, isst, er, sie, es, isst, wir, essen, ihr, esst, sie, essen ya, bisa kalian lihat dan ini harus kalian tahu. Und dann weiter ada kaufen. Nah, untuk kaufen dan trinken dia kembali seperti aturan yang sudah Frau jelaskan sebelumnya. Kalau ih tambah e berarti kaufe, du kauf, er, sie, es kauf, wir kaufen, ihr kauf, sie kaufen ya, seperti itu. Und dann weiter ada trinken. Trinken ich trinke, du trinkst, er, sie, es trinkt, wir trinken, er trinkt, sie trinken ya. Itu sama kayak yang kaufen. Und dann weiter. Ada catatan lagi nih untuk dialog-dialog yang bisa kalian pakai nanti ya. Ada fragen, was jemand gern isst atau trinkt ya. Jadi bertanya apa yang orang suka makan atau suka minum ya. Jadi is itu dari essen, trinkt dari trinken. Good. Misalkan ada kata pertama magst du pung pung pung, ada mögen Sie pung pung pung. Nah, di sini Frau kenapa beda? Magst du di sini pakai mag, tapi situnya di sebelahnya pakai mögen. Kita lihat di situ subjeknya saja sudah beda. Di situ pakai du. Du berarti kamu, berarti konjugasinya magst du. Tapi untuk Sie, S-nya besar, kapital berarti Sie Anda ya. Berarti pakainya mögen
Sie. Oke, kalian bisa tambahkan yang pung-pung-pung ini pakai kata momen untuk makanan atau minuman ya, seperti magst du spaghetti. Jadi kamu suka spaghetti, order mögen Sie spaghetti. Anda suka spaghetti, itu tergantung konteksnya kamu lagi ngomong sama kamu atau Anda ya. Weiter, ich du gern pung 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 oder essen Sie gern pung pung pung. Ini sebenarnya sama seperti yang di atas, cuman di sini kan ada kata ada kata verbnya atau kata kerjanya, ich du gern. Jadi misalkan ich du gern salad, kamu suka makan salad. Kalau yang atas kan langsung kamu suka salad. Nah, kalau di sini ada kata-kata essennya. Jadi ich du gern salad, kamu suka makan salad. Oder essen Sie gern salad, ya, sama seperti yang tadi Sie untuk ke Anda gitu ya, atau yang lebih tua ya ngomongnya. Und dann weiter, di sini tadi ada makan, di sini ada drink. Trinkst du gern, berarti kamu suka minum misalkan Milch oder Bier. Trinkst du gern Bier oder trinken Sie gern Bier und so weiter ya. Kalau di Jerman ya, kalau misalkan udah umurnya udah 17 atau 20 gitu, pernah lupa, itu udah bisa minum bir. Apalagi di sana kan ada satu acara jadi karnival gitu, acara besar di mana semuanya berkumpul dan minum bir bareng gitu kan. Nah, di situ di Jerman itu ada. Oke, weiter. Ada was magst du pung 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 ya. Di sini ada Frau Tito nih, harusnya bukan was magst du dudu ya, tapi was magst du pung 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 ya. Oder mögen Sie lieber pung pung pung. Sama seperti tadi, artinya masih sama yang pertama. Was magst du pung 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 misalkan. Was magst du oder mögen Sie lieber pung pung pung. Nah, pung 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 ya jadinya. Di sini kalian harus ada 2 makanan atau 2 minuman. Jadi, was magst du apple oder bananen. Jadi, apa yang kamu suka? Apel atau pisang gitu kan. Oder mögen Sie lieber apple oder bananen. Kamu lebih suka apel atau pisang. Nah, di sini ada kata lieber. Lieber itu kan suka ya, suka atau sayang, cinta bisa ya. Nah, di sini tapi ada huruf R-nya di belakang. Jadi lieber itu merupakan suatu komparatif ya. Komparasion ya. Jadi di sini lebih suka gitu ya. Mögen Sie lieber, jadi Anda lebih suka apple oder bananen gitu kan. Oder di sini yang terakhir, was ist dein oder ihr Lieblingsessen? Jadi apa makanan kesukaan kamu? Dein itu kamu kan, untuk kepunyaan kamu. Oder ihr Lieblingsessen, kepunyaan Anda. Lieblings sama seperti yang tadi lieber, dari kata lieber ditambahin essen, jadi Lieblingsessen ya, jadi makanan kesukaan. Was ist dein Lieblingsessen? Gemüse oder Fleisch. Jadi apa makanan kesukaan kamu? Sayuran atau daging gitu kan. Gemüse oder Fleisch. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau disebutin Gemüse oder Fleisch juga, it's okay. Jadi kalian langsung aja nanya, what is dein Lieblingsessen? Jadi apa makanan kesukaan kamu gitu loh. Seperti itu. Nah, sekarang weiter ada sagen, was man nicht gern mag oder isst oder trinkt. Jadi mengucapkan apa yang orang tidak suka, yang orang suka atau tidak suka ya. Nah, di sini di sebelah kirinya ada bratwurst, Tomatensaft, Pommes frites. Di sini contoh ya, bratwurst dia sosis, Tomatensaft berarti jus tomat, Pommes French fries ya. Nah, di sini pung 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 mag atau pung 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 esse Entschuldigung. Oke, Entschuldigung ya, tadi Frau batuk. Weiter. Nah, di sini kalian bisa pilih mau pakai mag, oder esse, oder trinke ich gern, atau is. Jadi misalkan kalian pilih yang sosis bratwurst, mag, oder Bratwurst trinke ich gern ya. Trinke nggak cocok ya. Trinke itu kan artinya minum. Aduh, kalau nggak fokus nih, bratwurst kan dimakan ya.
Oder Bratwurst is my Lieblingsessen ya. Jadi sosis adalah makanan kesukaan saya. Nah, terus selanjutnya ada pung pung pung, schmeck oder schmecken super. Ini kalian untuk menyatakan bahwa kalian suka sama makanan tersebut. Zum Beispiel, Bratwurst schmeck super. Jadi kayak sosis ini tuh enak gitu, super gitu kan. Jadi di Jerman itu super itu untuk menyatakan sesuatu yang ini enak banget gitu loh. Kan bisa pakai kata super ya. Oder nah, atau kalian bisa pakai yang di bawahnya pung 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 mag ich gar nicht. Oder schmecken mir nicht. Zum Beispiel Tomatensaft mag ich gar nicht. Mag ich gar nicht, di sini ada kata nicht, berarti tidak. Ya, jadi Tomatensaft tadi apa? Ya Allah, tomat. Jus tomat, Entschuldigung. Jus tomat, saya nggak suka banget gitu loh. Saya nggak suka banget jus tomat. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai suka, berarti yang di atasnya ya. Tomatensaft schmeckt super. Nah, tapi kalau kalian nggak suka, bisa pakai yang di bawahnya. Tomatensaft mag ich gar nicht. Atau Tomatensaft schmecken mir nicht. Ya, tergantung itu objeknya plural atau singular ya. Jadi kalau misalkan singular pakai schmeck, kalau misalkan plural berarti pakai schmecken. Und dann weiter, pung pung pung, kenne ich nicht. Was ist das? Kenne itu dari kennen, berarti kenal atau tahu ya. Berarti ini untuk menyatakan misalkan kalian tidak tahu suatu menu atau misalkan suatu makanan, zum Beispiel Mitul misalkan ya. Mitul kenne ich nicht. Mitul saya nggak tahu mitul. Was is das? Apa itu gitu kan? Jadi mitul kenne ich nicht. Was is das? Itu untuk menyatakan ketidaktahuan kalian untuk suatu makanan tertentu. Seperti itu. So, das ist alles. Udah selesai itu semuanya. Vielen Dank, Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Jadi tadi kita udah belajar tentang Essen und Trinken. So viele Wortsatz, jadi banyak kosakata yang kita pelajari tentang makanan, itu tolong kalian pelajari. Nanti Frau akan lampirkan di postingan Frau yang foto-foto makanan tersebut, jadi biar kalian gampang untuk mencatatnya. Dan kita juga udah belajar Fragenwort tentang Welsh. Dan banyak sekali redemitel untuk sats atau kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk dialog dalam tema Essen und Trinken. Oke, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA Frau atau bisa komen di postingan bawah ini. Tugas ya, kalian cukup mencatat materi ini. Nanti mungkin minggu depan antara Frau kasih hubung latihan atau materi baru mungkin ya. Oke, so das ist alles. Dankeschön. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.